Molly Mouse. Ang unsay Molly Mouse oy nga Monday man ako Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday. Pilosopo kay kang buanga ka. Agay ay manghapak di ka sagpaon di ka daga. Round 3. Ayaw na oy kay bisag muhilak ta po na si Sophia. Sophia sugot ka to. Hala. Hala di giambak ka ni Sophia. Hala. Pak gidasok ni Jessica. Hala, mihilak na po si Sophia. Mura mag-itoy. Kinsay na nawag og ambulansya. Saba mo, nga nung mukatawa man dyan. Ay. Hala, ilaga. Huy. Hoy, mga party people. Unsay chika karon. Feeling close. Ga-wheelchair lagi kagikulata kasi mong mama. Huy. Hoy, naalagi mo diri nga wala man mo nag-apply og scholarship. Bisan pag mag-apply kag scholarship, dili gyapon ka matanggap. Kay ilaga lagi. Saba, oy, hinawayon na pug mo. Bawo apod si mong dunggan oy. Saba oy, otro pug ka. Hi R80. Hala. Nami hilo sa balay color blue. Nami lechon 3. Hoy, kay ngano lechon ni mo na siya nga ako ra may pwede mo lechon niya char. Mga bigat na man na sila god. Hoy, ilaga ka nara na ni magmutuo ka ng kandinga ga drawing biya mi. Ni. Kaog man ni. Hoy, ilaga bati no, may pani o. Tubol na. Oh my god, meows. Take a look at mine. Puri agaba mabuta man sa tagmaglantaw sa inyong drawing may pako. Hoy, kabastos. Unsi bastos oy nga airplane man. Unsi airplane nga mura maghinasaba, wag mo nang ituloy. Ngi tinuod man pod nga mura giignag maghilom. Sing song sang. Ew. Hoy, ka-GG mo, balik og 2011. True. Maghilom, oy. Hoy, matumba raon ta ka tapos mapiang. Uy, piang naman na daan. So true. Hoy, pilingon kini balian ti kagliog ron. Wa ko nahadlok oy, tistingi lang kikotokotohon lagi ti karon. Hoy, Jerry, ay ilaga day nganong mag-wheelchair man kagikaon sa iring imong tiil. Maghilom oy, chip ra gani kay kagisuot murag tala-tala. XL nga panty sa imong mama ra gani imong gisuot. Saba oy, kandingon head sa mga chismosa kita kani. Halang ilaga murag nakataka sug mental hospital. Hoy, na-diagnose man na siya Down syndrome. Onya ana mo ato wala mga chip and old man mo god yaks ew. Hoy, Jerry, basketball. Saba oy, ikaw ra ba tong bulldog sa Tom and Jerry? Saba oy, sagpa-sagpaon ti kadali kauban ta oy abnormal. Hala. Hoy, abnormal nga kanding kauban ta. Tikasan ra ba? Dali oy, liogon. Si apapon. Si dalikdik. Ug ang sungay ug ilong. Unsa man sugalay or lingaw-lingaw? Sugalay ni oy na unsa para isugal pud nako tanan kasakit niya. Hoy, kinsa may gaingon nga sugalay tikasan na pug kay mo. Hoy, lingaw-lingaw. Ako'y magbuot dili ni sugalay kay wala may mga kwarta. Ngi pobre. Pakdot day ning babuyas sige lingaw-lingaw na lang ni oy kay wala man sila mga kwarta mga chip in poor man sila char. Start na. Yot, start na tan-awa gani. Sige go. Halagi pasa. Ngi ang iro wala kaabot kay potot. Nja garaa sa elepante oy. Halagi pasa. Hala nakuha ni kanding. Garaag freestyle oy. Nakuha ni halap. Gipasa ni baboy. Nakuha sa ilaga kay gabinuta man. Gipasa na po. Nakuha sa dalikdikon nga iro hala gipasa sa iyang kambal nga otro pong gidalikdik. Hala bogo gipasa ni St. Peter. Nakuha sa ilaga. Huy. Hala tanawa, hala pak, hala gara. Uy, gipasa sa liugon and basket. Hooray! Dayawa day nakihuri silang pepa bisag pildi. Mao jud so true plastic. So true plastic mo nagsi Sophia. Hala Sophia. Hala sugot ka ato.